Rane jale salama mjoni samihemi wali kwense hanadiro kosu kunju ya kuwa wazi wa mwazisi. Kwezi wajate wenjerundi na mashababi na mazuki watu mwapuharu mazentanata za hemasiwa kangabu wa mwadibanu na wananyasi wa nzuwani wa dovanu ngabu wananya akoya tuambashesi wa shangazija Shabano sufani hanasoti pia kumurabo mumwali na mzuwani na mgazija. Shaze sevili pia na mnaraka uzitaha zitimia. Benge ngaranzori fanya pelize njeze shazitimia. Yabo kweza marabili, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabula ya hadisa, tuskuru za tuzinu, yangu inu, ujaneze shukura ramu. Andani, ngamshukurio wanasha hatu, wajaja hatu, wajaje wenzerundi. Mruamanda mekanja tendena wa shukuria, abonje shelane ndanzi na mtumwa Mungu la hoariza. Wajaje kao, baada ya independence ya Komoro suku ya kaurengwa, amwetare hiyabidi, wanasha hatu wajajatu wala, wa rohorobo plus independence, ya jaka sababu ikenahamu, lewere de rawatsa heri jeritsanganyihe harumaze bwana zinu yorongwe kawo isomesa shababi bibisomese ndumanze rundi yakekahe ndata mwana mshwa Mungu na mzaza Mungu wende wagombara nawe na majayishi sisi mashababu ambarikanti mondani ngari wangali yao na utse hanambede ulange ndona hii ula msomo wakaulisomesa dosu kirambuka ngwaritashia uhuru wa bida rumwenti ya hatu ekanja tendezaye shukura hiyo amorikosa. Abili ni shukurie ye diaspora hususan de diaspora ya Marseille ikao ndo wasababisha rehanti umkonti unu. Ikao bada zembwana zinu za wana hunkomoro wandisofanya zemanifu wakati yonga sipirizo shayundri hawa warumaze klasi pia za Ulaya, rume mabavu ya Ulaya pia, ijere nila renyo, irengo wananyasi wa Senegal, shale kondo hondo ya hembana landisa Marseille, wanruamanda wao, hondo wasababisha lewori lovanu, nekakarja wa shukuria, ya bori kosa Mungu. Hauka hondo wa rifonde ya ze selulizim, hondo wa tonga, rakaza ze selulizim, hondo wa tonga lewo yembana inu, yatu rifotoha. Wanruamandasi, lazima riwashukurie nani raisi wa mkonti huo nani madhamana wa hemi konti hiyo ngari washukuriao haukaya kwa jalejeza nyembana ranguba la tana leo mezi 11 rishukurie ze janibu kinyumenezi rangwe raisi wa hesente rangwe raisi wa henyo opposition rangwe madhamana wa siasa na ze parti za siasa pia ikao mezi 11 wao juma ufikirilia yembana inu sha o wakati ko jandre hawabuha tuanza mzembabe majwaka na baraka nitijota paraziti kwezi watukufu handani wao neswa mafoto wanu amjwauka eshare hansi banu lezevoti za hibwa adhani ya rengaze voti zone shamfu wakati yosinga sopirizo sharika minukaya ze parti ne makandida wa wani karno johi hamandonga monao inuwa vurizwa mabudu wasihana mwono kwa mwono wakati wenga sopirizo nga ronozimu yaboleta ya mwenye baraka na libalo roma madali swali hineze juwa no wasapia kwa ugani ne makandida indepanda karno jwarambe kwa jawana au kwa jafanya nane maraya wa warunga dingoni rikapirizo rikaziona shaho hujarizu shukuria ngabata wavurizwa makutu ngabata wenda na pitali ngabo wenda ta wajoka wanataze nafsa muzahabu yawe bana yiwanwa shaye mwini jawabu wa Mwenyezi Mungu shati mwanadamu shekane mwana yiwanwa yaka ajalata mwana wa banu kampanyani ya jundrabu mwashele ya wata mwenye baraka ya adorengwa odawani hale mashababi watujini wati ya legari
magaya wamba kujaruha banu mjingo johenda shaka jarengo bana abo karino jwarande kwa chawana wawana hiki ya sahaba le 24 marsiyo gamweshela banda ye amrahema karto ya bilo ya fasulwa ye tarehi wanu ikawo hunzuwani ndo akatema kiesi akauna mudwa woyimana mshe harema yasi hakwanzabe za dugurenda hamaore au sikitifu hajachanga yabo karino jwamba shesi wa shamzuwani chisiuha ngaritwawe zijironzuwani ikarila wabo ngamona wa wandu walupia wanudo wandu wa tilwa shiba yabo rangu Ustad Ahmed Abdallah Muhammad Sami rangu Dr. Salami rangu Saleh Yasumani rangu Idi Bwana owandu wato wa hafa pia maobani abo ze Baruani ze Dr. Shakuru ze Waziri Madali ze CD hena mru ze Metraba Hasani hena mru yafungwa hasibabu rangule 24 marsi na kabula ya yabo owandu wao wasikani waze ngozinu karino juarike hamando opati na mo hawo wandu wafungwa wahaja rito wazima hatwi ridwazo kabandika naze wahatu na wananyasi waja pirizo asibabu de bwana siasa hii gabo nao hausikiti kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wandu anuho hufa maskini tikapirizo tizienshi tizaba mzirejei wakati feswadi ya kabwerwa ye message ya juhende yava ye jinia hae ya remede mnatiri kwa msamiza ya baleneta subihia hae ya lawe hofu konajo msirini ya swali nge ya rejeyo la kuruni salima jembe bonze ya kaujanu mzinga baleze peabili wajewa mrenge ye security chenezo nde wala zo hamba bunga tsongozi wona elera de yo 30 minuto wanu wafarkia na ne dunia ezadunga abo tarenge jojundu wa borendao sizo hamba siza urenda jomba abantu bana shetari uyonge jojundu wa yabonga mjuwa wezo nde mwana nyasigazo za mwabana ezo ndasale yasumani wao pia tsawanu bana shakara na ushinda wando wana shahatu wazaze wenzerundi tsawanu tarenge no mzimi hata kena mzimiha hata na yazali na joke tarehe kena mzimiha haukatsuo wanasha hatu wazaza tuzengu nasikaru namba jawandu kamrati tsuo wa hezengu mguna watsuwe zengo jawo ya tsuo wa hatu ahana ya dwele wa ketare kena mzimiha waisale hasumani akavugulwa ba njuwawe za jiri hatso hamba nena mnayo za hamba rokatsu lwaya titilwa kanguru titilwa rumagari tikazwe maharo harudare jeziwa ya tijonja hamba za saya vatina yarenda vatina mbanuwe toka yonsi abunga mjuwa weza gazo pia za mwabana yode ya sababu rajua chakota shiyo hanuzahe kota shiyo mwanahahe kota shiyo le bomrawa hahe shara bagari wa mili yawo nsiki sinoni mbato dobaleza hahi noni mbato nambaha zafanye swanudoga kwezi watu leworu ndubaha tingari jibu sharari radie jibu ngarambawe za hunda Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Abdallah Mohamed Sambi mjuwa ukaya ngungu Jojo Mrema ya Timreme shairi rais de la République ya Rumishine Tsi uwade yalo nuo uwamona wajo zamba ngubaba tsompado hatajo kwa sulemba bodoro sinde matu sinde swiha yangudo siku ya remwe sindanu boko vuju ya kwanza tolwa roho swiha ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kaliti njema kamru ya dwazo rais na toliwa zo kasimana si wanadamu ma Islamu ngo hamanizo ikaka mjasikiti ho muhili ya warunga wanu wasikitiha ya bunga simithali ya zinyama ndugu jojo yenga manadamu ndugu jojo yenga tabia chaka na mrenga manadamu Islam ya remata yongoheze haki zahe ya tuangamiziwe na mne mubaya ndo Dr. Salami ya votewa ndo weza mbura hatotulwa na kavuni bahamba katuta hasizi katuta hesharia mshinzi shida musiwa hatulwa baba nyabwe mandahe ngejoko siza pirizo wote muri afanya kudeta shawo muri avoto haki mono mamedali swali ikabidi kele nguni kwa mdai mahamengo miraru
20 na mfukare shamu mwana komda yani kiwao ngwendo yepuete ngwendo mahakama sawa na shamu mwawaba na mafura na warwahitswa wamrikawe kwa bidiri mnikevagari ya hai hausikiti funga mwanao hatilwa timadziho timashughuli wandani hahabaliliwa ikakarja benu wanrongo hamade namna hiyo heni muriajihiso mwindi wa hahi kezo ndrawala zojo mhusu yabo lazima milo siku wahoshelezi zana ngari juwao ya ukaya kampanyariri zambalo worship the army yaka presida wa sente hatofanya komunikamba karja kubali enda kwanza funga na zitendwa harendwa galagala nge yabo hare masindano ye hare haliswa sumu kwa mrujuwe shahidi Mwenyezi Mungu shako mrujo konfirme za hunda kampanya abo karjaranti wadani na Mustafa Sedi Sheikh ikawra murengende panda satana lokwa turansuwani watororo nziani hamana buzi namna yuda warendo shto hindu asibabu wanzo wa gardezi kalungwa mandizo karijaza mbabani amkartujwa ngazijwa mbandini na sirkawe hazinuri zambato siku wa kutimizize bwana rila howari za joko zubo pareni shawandu waone sababu joko zuba ko pareni ni zori wanili yao kwezi watukufu ngari ndao no wasilisha majawabu nyoti pia mkwanza rizubo pareni shamba ndelamba ukaya kaireye ndambabira ya waswili rahane ndaku ya remana nopano independence ya Afrika urengwa bahiraye jarengwa wakahirenga wafanye hamahajana na mengo misali usuku ya kaurengwa wala ya rikandamiza mahajana na mengo misali kajaju usuku ya fakuro uostaarabu na hikma na uonesa nduwasoma na tartibu ko yakoza irengwa mamercenari wajabano wako wana nao maha 12 osiku waka utolwa na bwariwala Muhammad Abdalla daraki ya kwanza yendeze manda kwa jajuwe sawa tolwa na huyo maha 11 sisi rakatsiba na sina mezi mine owahu watu ne diaspora ngwawe na mezi 11 mahajana na mengo mitsano na maha 12 emezi hiyo ya refanya yomi njira hana hiyo nwajaba wakati wakati ukawafu wenja nabaha na maitizi njizala washawastahamili wako kwanza bwana ya ugama ngarimikoni tuamani mwambuka ya ebabe bironge ifanyao wanashaki kobili wake na mrongo bambi haziwefanya mtuami ukefanya havumdani na honzi shatoba majabanu pia zinu hazi na communication hata madhamana wa siasa na madhamana wa rumetiru wanasha hatune mashabadi wa wajila mondani wakwenda wala kamba yo bisoma zamu yeulaha shabu kwa jivuriza hamana titi haukaho reshuwe bana nzima ryo jivuriza reshuwa wenda ula reshuwe pia rimwe hatimizi namna ritwalili yao ngari mikawo nukaya na mke makini baka mjaparo na razi funga lintanga rihale dawati shimilini osukuwa juwona ezitambaza ruju abongo ajuwao ramba le 14 ndokeza rjo zubo pareni maono wa vamoronata wa milo kameri zubao sitima laba shukuri jo zuba kwa na juwa okali swalo sukako to Faransa amba marania mashababi na mwababaise ngarjo humba besa shosukuru jo komreme ya mziba pale kanujo ari bosoda osukwa kahuntowa akama galagala wali swali kanujo henda na lamba mekozi wako walitalila na to kasi wastaarabu si wajuzi namna walona ransalimanga sinizo batu shaka na kubali hebe ya neti karna kubali hebe ya renga media na mzube na jazube rangu shanga ritwali yao simbeliwo nao manawe hantoa zikayo wondo wajo finalize zikayo zine undazira uzehatiwa wondo wajo ulinika
ye marundo kaya ngasi wa uzura kwezi watukufu garanza orele wanenro ye mwana redore gabiti rilahambeni ikamweshele yao ramba ukenyi wazazatu mrivaze rade na yamaka hatu kamweshele wamba rimbani rijarifanya mna ese mjini Shomoni ikawe ese ila ye ese ila watukufu na wandu wa mabada kutsobeze hamba izo jokorenda sokwa na uju chezo rambawe izo ngwa njobo sohula eza Shomoni izo na kuhamba nsodo para Muhammadi Bakiria na SJ na Muhammadi mwana yambajau wawale wanaweza kubada tala kutsohamba badi wenda 20 Shomoni wende wa wafu watu wapirizo pia balemba netso sisa Shomoni no karjaka wojitosha yekodoke tutsa Shomoni yekodonge tsahaura ruha hayata moroni ngeijene shatina mlarika ujua ija shuani yabo heni wakafanya abo Muhammadi mwana na wanu ngatsongo parana bo prezi fanyeze kana rasopo okala na rupawo monana wawala walojanibu no walohula badala kutsoreze hama eradi yana ndogwendeli sinani ya jokarizi futu uko waka uzabaka karjadena manongo sinao hata karjadena manongo sinao karjafa programu sinao karjadena sira ya joka badala ngwa haraka yeramba njokwenda aho jamba tsendaraka wanda wanu rifanyoze hazi alhamdulillah kawaja kuza ndo madani ho pia rifuzu zondizo rakahanza watukufu ngarijubuo eswana kabrega habande la mufti jakwanza na mbali nje hazamba rumwe mabehe wa kijeshi harumwe nyafana ngamzamba rumwe kapitali ya hetsandra harumwe nyafana ezangu nsujibu mufti ayi nsujibu fundi twahi waseli maulana ahali jabali laili msujibu ngamjibu makalma ya hamba ne mufti wahe daula politicien wahe daula wodu wari mjibu leo bani mwami oka ni makalma ya yamba usiku wa juzi yasababisha rafanya za ngozimu ya jondra le jawabu ndo atitawe ya jondra le jawabu kwa jombi hundati huleba inshallah taala amin mwami okaya hamba ukaya watoto wa Senegal wasomao ya madeleka na mguna jale watsasuliba na watibale mwemu jo wasuliba au kama shoni ya kanza somo nge hajo fikiri ngoja hizo ngari mjibori mwami okaya usiku ya kausoma yaje mesoso kwa independence ya kaurengwa besaka suli kajataha hafilihe na bwana besaka iho wanduwana wakaya wakawana na mtume shenge haka iho ukomori wako fikiriwa jone ukaye konda independence owiji waliwana wanaziona hajelewa shangari msamihiyo aukeho yakaya tsiliho wanuwalio waka ruswami bwana mufti rimjibu maravi rajo dusebala mufti mjibu lwa wi mufti dawla wa habari za Kiislamu yekajibulwa yekamabonongoza dini ukamiti do tafsiri sahaba sha mufti li politicien ambaye mjibu mjibu banu hamara ya dini zioni wa Senegali wote madeleka wanazioni wa Senegali unashabana na wewe hadiso wanazioni abarika hunjibu mwambioka ekowa hanyu sinojo amago waho awecha wotitsanganya ngwafikirio kawajere waneze mali za daula neze mali za beti salama dozito wao masurufu na kolaji na za saya mashababi wa leo susondo walobonze ngwafikirio namnetsa bamwili yahawe ne mwili mu yahawe waibali waje wafaidise nti yahao ijefedise wasa loje wabulahanda kwezi bwana mufti politicien nakahujibura kuboso walonga zija no walo mwana no walo nsuwa kwamba ukaya waoma deleka walo mijini na sigara wambia ukaye madeleka wao na adwelewa
ukaya bani sufu jihade kabala aru belu kabala aru kiki kabala aru shaye balwe aru wo bani hanu ikawo hasomo sho wakati mjofa ya nongo za deleka woto kawo hamadeleka wa mfumeni ngarijibu mufti le politicien rimwambi yokaya o wandu banu pia da sirwa bandaka tsufungu wa mijini o winchi wano banu back please winchi wano banu makopeni ingenier wa hasisa mihono hasisa mundo masonyo kabati daba okaye deleka wa muhimiliani mjuru hoyensi na ufuraho wa mlawa hifa uwoti ne deleka wano nani leo edeleko wano nani uwo ushashi back please do it ekahuba ngalaze surwa zadira banu mufti le politicien rihwambi yengro jakwanza zijibulwa ni mruti mwabana kaukusudi lijibulwa ni mrumabana rihwambi okale job la chef d'état major yaboti trompe kaireka habo ka chef d'état major na beru wokana mizibo gari shara gwamba wokwakana na magogo marufu hao Washela marahaba aukezo mongo badali twaliliata ujora doka wana ukwa badambahi marahaba menshi Burundi sebana kwamba mashababi majeshi wajoka uha madeleka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekale umrele asomera kusepe ata su universite de wondele asome chef de arme ngwendo yareje ideleka chaka twejeza msomo wa daraja za juwajo kama chef de arme hamando wananya wako mboze tizao bala kujaridea kule ukale jeshi la Komoro mwisho hao wa madeleka chamwambio kaya mufti li politicien karwambia okaya ye arme ya Komori woti madeleka Kwana uzungu wa madeleka hakowa waza woti madeleka lemijia hao woti madeleka zeti wasome hao woti madeleka showa walikaweze amri wodo madeleka kwezi hamanizo mwamadi mwana zambaba na mkemaki le hazingefani hao komite internationale makungumanyo pia we hatwaze mishahidi ziko hisa leo ziko isajali kabasi nti iloba nutiju ya tujuziwa ukaya yobisoma zamo yola haukaka jaka hundara kaja kwanza na parazari na labambe ngaramba hususan nchi ya Arab Saudite nchi ya Faransa Ramo kawondwe mafurniseri wazali wa furnisero wajaba jirger civil harumenti ya hatu hususan garamba wa Faransa mahajana na mengo mitsani makalima ngojo tarajamu yonga minaki mahajana na mengo mitsani utawalensi ya hatu mahamengo mine na mine kujarijushia shagari meshelezi zao ruhando kega civil ya jiri Rwanda wende wepanga hauka wende wakolonize Rwanda milioni na milioni wafu wa Rwanda shosuku ya Rwanda ya jitanaba wajikomoa wahunu we Mfaransa wenzao hata yeluha waruwa ushingereza leo izo nizo ruhambia we Mfaransa leo sisi kartuomba geri civili shangari ruhambia okaye bwana riwanoba ekakuja ngoza ya mfurniseyo wohari yao umnikoze mali yo wa Komoro yefungo wa Komoro ngaruhambia kakare naho hunua tsido kardoba ya mbasani shesabu shilono wana wa Komoro watsonga wa furnise wangamia ishode shesabu shani Faransa uloba no rijobiba kakuja tanabani kana hifadhi kaya na arme kaya na hata kakuja rejeza ye terroristi ulobeti salama wawambio kaya stop banga mtsasharo ajali emnati woi ngaruhambio kaya namna rijoji ruho wa redesao yonde namna rijoji ruho wa warumao
message yo mahsusu na kujaru ngambie banu leo Arab Saudite ranza ngambie hokaji watukufu ndo wanu mtume sallallahu alaihi wasallam ndo wanu mesilamu enda weduru shelera ni yo walado baba no watsoha Abu Jahali Abu Lahabi zekapia ndizo Arab Saudite eba ni ekaya mila zali enda hii kabati ya confirm enda hii Tembazi fanywa wanazali yikonfirmo kabado watu wanasabuto miswazali wando wanu wa Firauna na Abu Jahli na Abu Lahab shenge wanu wa mtume sallallahu alaihi wasallam watoto na watozukaya koto wa roho tinyama ko hibati nyama kwamba Mwenyezi Mungu ahalalishalile yote nyama shayu wa Abu Jahli ya tujo sambe yaborelewa ni wanu mruma wewe na wewe hamuiso watukufu mashababi kao kaja kwanza alifanya meeting shari para za seluli zijibulwa pia erimoshela wali maraha hena mruna lidokaya wangu joparwa telefoni ngejo toshi enamna mwaparwa na siri jwanzari mwembele haukao siku rijo mpara kabati sweet ye fedo suku yowi karto da ratatoni risariti mizize hazi nasiru kusudi zibitiwa rwando kariti mizize hazi enamna raja balu zaidi ya wandu majana maidi watu zijua yonde namna shihuto jojo garwambiao uwarigende ulatoshe guzishangu riwambio kaya enje zaze pirizo simbane magari yale mazamu shawa wallahi garula miyao rekanu 10 rekanu 20 rekanu jana karjala urudi na sarta husama hawariza na mijia hatu shaide independence ya bibi ekeya madoke jati hadamu karina uradamu inu karina uradamu zatukanja janza za sulia sheke pasa za sulia ngazijwa sulia vatina uri ya hatetoka yonzi ngazijwa sulia randa reshebezize owahu watu mafanya siasa ngarimikawa nito maukaya ngasina uzali donroho rakaudeo wazuki watu wa siasa ya ukana mbaye mabanda hangu mlateze kafenzo teni shangari mambanu kasazibati waze kafenzo teni ngwa utayari bwana riwa nao riwa ni razima wari confirm wa aminu kaze haziri zifanyao zinzatu sinao wa aminu kwa walomo pirizo ngari wahozao sinao aburanze nimru ya bandaye ya kanadu na benuhe bo wakati uja ekamyezi mgwarenzi ngari shukuri yao waloronze wamana wori wa miokaya nyine matonge mikontini mjaba ngamvura nao ngamma nao si daula ya haki lokomor karina udunga pieji ya umani na mabangano ya Facebook karina udunga karina ukiri bunguo la vama netoka yonti wa siasa hena mungu torigo siku yo msutuni yendende ya chaguo uo mwanzao shaze fikra za utowe makatili wanu ini kazi tutaha wanuwa divizi haneze fikira yembwana yonzima sirilohu ramba batike bila hauke kardo fanya bila ngabo zijo mundu habo hari yabo wapata karna wahimisome bila ngabo wajojunda pirizo yabo e bila ya hatu ngari wanona mru ya lau e kala rishanjwa mabadiliho ya biro yabo ngari kufanya e bila ya hatu tekniki yabo ya ndani e faraha ya hatu itilawe bonze rinikema buimvu ebengera mulewo mrwati rishemezize bila na mwaneneze bila zanyu iho chamrwati tefitina hunu ya bila na udivizo wanahe komor na udivize klazi zimanao na mrunari deuhe ekamukaturundisa na tokane fikire jombisi zazali na wala hunu wa bongo mbiswe bwana karti wao he amrala wa Senegal kabati ya wamba Senegali wamba rubaboka selwi ya Senegal hauka Senegali ngabo wandu wenji ngabo wanzwazani ya karuno jwara be Senegali hapa wana hatu walo Senegali we hati selwi ngwa junga nyao ne daula hakilo komor ye biro yonzima
ye madhamana wa aminiyo do walokomori bado walokomori abongara nzao walopani o walio Nice o walio Marseille o walio Lyon o walio La Réunion karina utsanganyi hasina appel Marseille karina utsanganyi hasina appel ya Paris ngandu utsanganyi hasina cellule zilio bonze rijokaya ngareno rapare mru fulani watenda ze cellule hizo rende harumaye bwana shakari na murenga appel de Marseille appel de Paris wakati njwa ukaya za appel hizo pia ngizo na wanu wanzao na watohanza kartujwa wa kweli kartujwa wa ndrabo ngaranzao cellule zilobonze rijetsa kanyeneze cellule za hatu ili wakompanyeye bwana wakufu rijare hatse cellule ngartemizio rehatsukaya o wamanawo hulatsanganihe shala su ala ndongo jirema ilo ndilo sorte nungu jona wabami ya yeleo eva manahe mbanye nundo ekarifuzu ngarijibuka eva mana yewahe yembana ilu nejo etende ya hafuzu lo ya mando eyabili Mandela kaprizo zaidi ya mahishiri na mfukaro hea no harume South Africa zabarindri nileo ekaze bana za tuzinu gizoka redela waneri kwamba wa mropirizo ya tende bana ilu joshidake ne kapasite ujoele okaya ye kapasite ne dawla ronongezo tumhala ye kahata ngopirizo ye bana ya swidi rijo juwata ngulopirizo rimrenge ya tendeye endobla yino bamenga mengi rekawa politisien reka shababi na aboka jaba ngulopirizo ye abor kwanza wana sokaya ye bana nuke tina maksus hata ulopirizo sujwa rimrenge harede sari waswidi ilirito webalbala ukakatina shefu ngariparo mazama na siasa kartuparo walogo nzendo waloba riwambio kaya hamade namna mari kubalio kaya ngatsanganyoze bwana ganzawo batsikende kula ya ukaka rumwaze bwana zinu ne inyo d'opposition ne sente namna makilio wangu yonde namna bajoka wangu wahede kula ya ukaka walone kapasite ya ushindano wafikirize ngongo zinu ile baneke nzima wanwata fokutishe mwa siasa na societe civile nenda kula ya ukaka nano wazaze kao wahebana narijuka kariti wonongonewa kariti wamimba watisheza hatu ritisheza hao ngebido wakati wa finalize ye bwana ili rijonda ne marunda uji abur kwanza mbone semuka sikarja kansivano ritengue shaye bwana shababi lazima uende mwinyi bwana au kawende utashiwa ye leo ne mahu kwezi amjon samini mashababi ngabo wandu waone soke kare lomba nani mina Muhammad Imana ritende bekarende edobla yenu sija namjimilo mudhuri karno George Balaja jana kema kama na wasiasa wakubaliano karitende au kabatujo bakondani wendo yarikishe dobla pia ni madhamana pia neti pia beso wajore le dola waende sendo wana hatu shanga joke makoshi le lomba na mbege waboso kebali ya madonere mangu fulani wajore na mamu mwakishonuka rabuda abahanzamba wa mjosa morole akaru kwanza ripange mishinzi pia yise rikasiru kangabo relevu rikasiru kakabatsuhara rikasiru kazali mujojibulwa ene mabanda ababa hambenge tele shaka basta na minaki lukanga mwajoni mawa continue bwana shaka no return na rambani tena kukarasulisha ile bwana ya bwana watkuf karambao ya ukaya eza bloke bwana ngamziju wao simpaka rambebana cheza bloke bwana izomaye mena mkutsaba na rende abamanzo mthuliliye ndro eshabloke bana baye ebegere hati selwi zafikirize kapi atanga bo selwi ya utahama abungare mwambia mukaya madhama na wao esije kujomnikanio ni msamali wa hatu kabla yambari tsangiwa
na mkera diribwesini ya wasi rangunda maha ewarali 20 ewariali jana ewariali 10 kwa ya jwa majuma hao rijokaya na sina krizi ya mali cha watu emabinungo yohula mikrokromu sijo mtahani nanu wandu walishiri yao ukazele kwenda saya sisi wasi kejambara alishiru ya bengera alishiri zolaju nduna tosenge bala ba wakati yo mtojo jani lazima alishiri nizina sinongone w'abantu sujera wahira itwalia radio diwaza nikaka jamba yo zero dukaya daula lisanisihi zelikoli zibalo zelikoli zipuha wajaza mozindoni wesawala wa mozindoni Université de Comores isaibaya zepare zila zambaza bisotilwa neza atule makatiala zanuha hata usikiti fosukani wa masiwa wende waniki warisi milio wende watekafu wadwazo kangono arobe yanu lwanimvua botsondwa kafu wadeziwa batinokawa hisuka wadeziwa zendongozo zetamuzire mawensi ya hatu hena mru nazimsuwe wae nazitumsuwa wae gerije zisuwe mwanadamu gamkazo bana na mbemze militeri kawende yatende ya umuvuma wa Marseille umando kakartwanza apel de Marseille kamze militeri ka umshangiri ya zembana zatu zinu garanzo yehensi cellule ya Marseille watimizize mfuza hize cellule zinu neni namriarika cellule zinu yatangayo wana nana Sani Hamadi mtukufu na SMS na mjomba hatu Ashraf na Arishmed na Rija na Tosha Jauhari na wala wa Mambasi wa wamiloka kwa noja mpaka mahe 20 enga mjo ustahamili mahe 20 ulaya garimabanu kaya na mjebo wakati ujasi mbele mwambia nisi wanahari shaka mnodwa huja ekanyi nyika mtivazima yembana ndo hunuke na mtsanganya ekanyi mdo hoketi vazima yeka mustarabulo ne kapasite ya bidaru mede ula inunge bonze gamjunda una mabangano abo kamjadhulumu yensi kwezi mbukano swari fumde raye jatsinzwa yo tsinzwa ngeni mwajuwe mna mwana haye mna nyama haye ritishibana notabilite banga sinafulwa mbewa nao yampaya ya hubashe kabaya ganza wanijwa shinda yebate yetinze yenga mwanao na nyama ya mbampaya kwezi wakufu yode message ya mwisho na bebi wazi na msane haraka mrete mabunguo mrete wo shindana mrete za komantari zitwana mradi za Facebook riba uso ya uridhulumu chati robo za majilisi na robo za mriyama mapesa mahala yenge mapesa loto waezi ya raisi wahe bank central atojo do karaisa rumazenzi pia yashito wao yezi yo hikma na ustaarabu na imani ya wazazi garifanya wa ya peli ni watukufu hususan Vice-President Jafari nana Sani Hamadi waruma ya dawla hili rumabenu kaya na mrumi nana SMS balozi wa hatu mtanganyeji na mzee militeri na zile doktor mbeze haraka haruma mda utojo shia msuntsani msuluhuwani bowa lo hunu mwingi baraka na mamadu neju wano wasaya wasuluhu wakanzi mkwanzi mzima eni mrende emundwani dazi ganitari mbaki homa 20 gari mabanu kama ni baraka ngumparoni mamadu ngumparoni baruani ngumparoni ekaka mtuhozwani nyina na mhozwani si ekaka mtuhozwani nyina wano jahulu na mhozwano walo pirizo haukemko benu karino shidari wanasiche hatezirewe zularu mazitanda nongaranzo msango wafatuzeni wastarabu mdogonze ekeba ne mirate mridhulumu nyamata wa majayu ekeba ne nukarijafuzu nyide mwachomoza yekaya nsinu
vajiri maiti ya mahaburi ya wana wa Komoro ngaji na msango mumu mbisazali zihunre Komoro yenda wa mainu karina wiri hepo tisolo Komoro haukangar konso sinao ngari haliso sinao rikubali ya nukaya o usiku uja ngari habiliwa arumatsutsanu watukufu mbeze haraka msahele dala wala usuluhu msahele dala wala mtanganyia mjorera le jawabu iliya chinungeli ngo hibari lemewa rikombo wenti ya haki irejeze amani na usalama shesi washazwani shunre haki ya hao owanzwani wa waende oka kabajaha 2020 vati na 2021 ne kaukoli na 2021 ya abo hongo jotini wadwe abo bufi ne kala teno na zaliketi na jokeli ya abo wetini wadwe abo mbango la 2020 wetini wadwe bufi ya abo tenzar hambi okanga sive ne kala taketi na jokeli yawe karata ulimeje tulo ya muyodo wa utura wa bufe yejo kana rohali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Communiqué du mouvement Daoula Haki. Le mouvement des jeunes patriotes Daoula Haki condamne et dénonce les agissements antidémocratiques et exige la libération sans condition des militants illégalement détenus. Le mouvement des jeunes patriotes exprime toute sa solidarité envers les militants détenus. Le colonel Azali se maintient au pouvoir par violation de la Constitution, couronné par une mascarade d'élections référendaires, gubernatoriales, présidentielles, boycottées massivement par la population. Le colonel Azali a bloqué le processus de démocratisation et de construction de l'état de droit. Puis il s'apprête à imposer des législatives bâclées en dehors des normes démocratiques internationales. Nous, mouvement des jeunes patriotes, refusons de se voir imposer des pouvoirs illégitimes. Ainsi, ce régime doit être confronté à une jeunesse organisée, audacieuse, déterminée à aller à l'encontre de toute hypothèse de prolongation de son mandat au-delà de 2021. La poursuite du plan machiavélique engagé par le dictateur pour se maintenir au pouvoir doit être le combat de tout un chacun. La jeunesse comorienne est fermement convaincue que notre pays est devenu l'une des dictatures féroces en Afrique. Et au lieu de réagir, la communauté internationale est tombée dans l'apathie. Nous devons cependant insister sur l'extrême violence de cette dictature, à savoir les assassinats des civils et des militaires, les emprisonnements sans procès, les multiplications des intimidations, les arrestations arbitraires dont je serai moi-même victime après la publication de ce communiqué et les violations graves des libertés publiques. Aujourd'hui, plus que jamais, les Comoriens sont condamnés à vivre dans un pays sans système judiciaire, condamnés à vivre dans un pays sans eau, sans électricité. Aujourd'hui, plus que jamais, les taxes douanières sont élevées à tel point que les opérateurs économiques jugent nécessaire de fermer leurs boîtes, faute de clients. Je pense qu'en guise de protestation contre cette dictature, notre premier bailleur de fonds, à savoir la diaspora comorienne de France, doit commencer à réfléchir sur des mesures économiques appropriées visant à fléchir ce régime sans foi ni loi. Comment peut-on expliquer qu'une dictature si féroce me semble intéresser la communauté internationale? Comment peut-on comprendre que des manifestations panafricaines contre ce régime sont organisées chaque dimanche à l'entrée de l'Élysée, présidence française, sans jamais impressionner les autorités françaises? C'est cela que le pape François parle de la mondialisation de l'indifférence. C'est justement ce silence international qui a fait que notre pays devient un foyer de déstabilisation, un camp d'extermination que tout le monde fuit. Ainsi, nous appelons à la diaspora panafricaine de France à ne pas voter pour le parti au pouvoir lors des prochaines municipales
qui auront lieu les 25 et 22 mars 2020. Enfin, le mouvement des jeunes patriotes appelle aux forces vives de la nation, surtout à la jeunesse comorienne, à se mobiliser et à se placer derrière ce combat si noble qu'est la lutte pour un état de droit.